کوئی انٹیلیجنس کا کوئی بندہ آتا ہے تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے روم سے بھی باہر نکلے. اگر کوئی بندہ پتھراؤ کرتا ہے تو اس کا جواب تو ایسے ملے گا. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ انور کاکڑ صاحب کیسے کہہ رہی ہے کہ انہوں نے پتھراؤ کیا تھا. پتھراؤ انہوں نے کس جگہ پہ کیا تھا مجھے خود نہیں پتا. وہ سارا ایشو تو ہم نے خود ہی کور کیا تھا. جمال لسانی کے لوگ لے کر آئے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. نہ تو راستے میں ان کو کسی نے روکا نہ کسی اور جگہ پر ان کو کوئی مسئلہ آیا. داعش میں ہوں اور مجھے مارا جاتا ہے. اس کے بعد میرے جو لواحقین ہوں گے وہ بھی روئیں گے دوئیں گے. آپ بلوچ ایریا سے بلونگ کرتے ہیں اور یہ سارے لوگ آپ سے گلے کریں گے. یہ سب کچھ تو ہوگا. تو پھر بھی آج بھی یہ انور کاکڑ صاحب جو بلوچوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتے آئے ہیں, اب جب پرائم منسٹر بنے اور ان کو کچھ منافع پہنچا اس کے بعد اب بات نہیں کر رہی ہے. سابق نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ نے رؤف کلاسرا صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے. انٹرویو میں بہت بڑے انکشافات کیے انہوں نے عمران خان کے حوالے سے, چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے اور ان لوگوں کے حوالے سے. لیکن اس میں جو اسپیسیفک جو چیز میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ بلوچوں کے حوالے سے جو یہاں پر ان کے لواحقین آئے تھے, جو مسنگ پرسنز ہیں, ان کی جتنی بھی لواحقین آئے تھے ان کے حوالے سے جو انہوں نے باتیں کی ہے وہ ذرا آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ لاسٹ میں آخر تک دیکھیے گا تاکہ لاسٹ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ لواحقین کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے اور انور الحق کاکڑ صاحب اس کو کیا رنگ دے رہی ہے. سب سے پہلے رؤف کلاسرا صاحب نے ان سے بات کی اور ان کو کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف اور باقی ادارے جو تھے یہ سب آپ کے پیچھے کھڑے تھے. اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے یہ کتنے عرصے تک چل سکتا ہے. انور الحق کاکڑ صاحب نے اس پہ کہا کہ مجھے لگتا تھا کہ 3 مہینے کا سسٹم ہوگا, لیکن پھر جب ٹو سم ایکسٹینٹ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ چل جائے گا کوئی 5-6 مہینوں تک, لیکن اتنا نہیں پتا تھا کہ یہ اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا. انہوں نے پھر عمران خان کے حوالے سے سوال کیا کہ عمران خان کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے. تو انور الحق کاکڑ صاحب نے اس پر کہا کہ مجھے عمران خان کا کم بیک کرنا پاکستان کی پولیٹکس میں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور اس پہ رؤف کلاسرا صاحب نے بھی یہ بات کی کہ صدر آصف علی زرداری کو بھی دیکھے کہ کتنے ان کے ساتھ جو ہے کام کیے گئے اور کتنی چیزیں ہوئی, اس کے بعد بھی انہوں نے کم بیک کیا اور اب آج پاکستان کے صدر بن گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ بات جو انور الحق کاکڑ صاحب نے کی ہے وہ اس پہ غور کرنا چاہیے. انہوں نے یہ بات کی کہ عمران خان باجوہ صاحب سے جھگڑے میں تھے اور باجوہ صاحب سے ان کے تعلقات جو تھے وہ پھر آخر میں اچھے نہیں تھے, لیکن اس کے بعد جب نئی اسٹیبلشمنٹ آ گئی تو عمران خان نے ان سے بھی جھگڑا جو ہے وہ مول لیا. اس کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا رؤف کلاسرا صاحب نے شہباز شریف کے حوالے سے کہ انہوں نے آرمی چیف کو کوئی سلوٹ کیا تھا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو یا جو جتنے بھی سروسز دے رہے ہیں تو وہ لوگ اگر آتے ہیں تو ہم ان کی ریسیپشن بھی ہم کرتے ہیں, ہم باہر بھی جاتے ہیں, ان کو ریسیو بھی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی انٹیلیجنس کا کوئی بندہ آتا ہے تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے روم سے بھی باہر نکلے. لیکن انہوں نے کہا کہ شاید وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وہ چیز وائرل ہو رہی ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ شاید ان کے ہاتھ جو ہے وہ اوپر آ گئے اور انہوں نے شاید کوئی سلوٹ وغیرہ جو ہے وہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ انٹیلیجنس کا کوئی بھی بندہ اگر کوئی ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے پاس آتا ہے تو ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے اپنے روم سے بھی باہر نکلے. اور آخر میں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے جو بات کی انہوں نے یہ بات کی کہ عمران خان کو میں نے 2013 میں بھی ووٹ دیا تھا اور 2018 میں بھی میں نے ان کو ووٹ دیا تھا. لیکن جس چیز پر میں اب آنا چاہ رہا ہوں وہ ہے بلوچ لواحقین اور مسنگ پرسن کا ایشو. اسلام آباد پریس کلب کے باہر 1 مہینے سے زائد ٹائم جو ہے وہ بلوچ لواحقین نے وہاں پر گزارا اور مختلف قسم کے مذاکرات کی بھی بات ہو رہی تھی. مختلف قسم کے لوگ بھی ان کے پاس آ رہے تھے اور وہاں پر ان سے مل رہے تھے اور اظہار یکجہتی بھی کر رہے تھے. لیکن ایک ٹیم ایسی بھی تھی جو پاکستان کے گورنمنٹ کی طرف سے بلوچ لواحقین کے پاس آئی تھی. فواد حسن فواد, مرتضی سولنگی اور اس طرح کے لوگ جو ہے اس میں شامل تھے. مرتضی سولنگی سے کچھ دنوں پہلے جو ہے میں نے ایک انٹرویو بھی کیا. اس انٹرویو میں نے ان سے بات بھی کی, میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کا بیہیویئر اس پہ بلوچ لواحقین کو گلا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا گلا اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہم مذاکرات کے لیے گئے تھے اور آج اس انٹرویو میں رؤف کلاسرا صاحب کے انٹرویو میں انور الحق کاکڑ صاحب نے یہ بات بھی کی ہے کہ وہ شاید مذاکرات کے موڈ میں نہیں تھے. اس کے بعد جو ہے انہوں نے سوال کیا رؤف کلاسرا صاحب نے کہ یہاں پر جب وہ آئے تو پولیس نے ان کے راستے روکے, ان کے لوگوں کو
गिरफ्तारियां उनकी की गई, उन पर पानी फेंका गया, वाटर कैनन और इन चीजों का इस्तेमाल किया गया और उन पर लाठीचार्ज किया गया। तो उस पर उनका कहना था कि ये किस जगह पर नहीं होता, अगर कोई बंदा पथराव करता है तो उसका जवाब तो ऐसे मिलेगा। अब मुझे नहीं समझ आ रही है कि अनवर काकड़ साहब कैसे कह रही है कि उन्होंने पथराव किया था। पथराव उन्होंने किस जगह पे किया था मुझे खुद नहीं पता, वो सारा इशू तो हमने खुद ही कवर किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा पथराव करता है तो उसके बाद ये जो पुलिस का रद्दअमल था और जो लाठीचार्ज हुआ है या पानी फेंका गया है, उन्होंने कहा फ्रांस में होता है, यूके में होता है, बाकी जगहों पे होता है, ये कोई इतना बड़ा मामला तो नहीं है, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज नहीं कर सकते। अब एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने कैसे चैलेंज किया था ये मुझे नहीं पता। और अनवर काकड़ साहब ने साथ में ये भी कहा कि मैं बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे था। उसके बाद जो है पथराव की उन्होंने जो बात की है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रही है। और उन्होंने साथ साथ में ये चीज भी उन्होंने मेंशन की है कि उनको माइक्रोफोन दिए गए थे, वो अपना काम शाम कर रहे थे और 1 महीने से ज्यादा टाइम उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर गुजारा, उनको उनको सहूलियात और ये सारी चीजें जो है वो उनको दी गई थी और वो वहां पर अपना एहतजाज जो है वो जारी रखे हुए थे। उसके जो अगले साइड पे जो प्रोटेस्ट दोबारा जमाल लिसानी के लोग लेकर आए और वहां पर बैठे हुए थे, न तो रास्ते में उनको किसी ने रोका, न किसी और जगह पर उनको कोई मसला आया, लेकिन जो बलोच रवैयकीन थे उनको बस सिर्फ ये मसला आ गया था। अब उन्होंने फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जिक्र किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 28 फरवरी को ये तीसरी बार थी कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनको बुलाया था, तलब किया था और ये नहीं आए थे। तीसरी बार ये 28 फरवरी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आ गए और वहां पर जज से भी इनकी बातचीत हो गई थी और सारी चीजें मैंने अपनी पिछले व्लॉग में आप लोगों के साथ जो है वो मैंने शेयर की है। लेकिन अनवर काकड़ साहब ने इसमें एक मिसाल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मैं दाइश में हूं और मुझे मारा जाता है, उसके बाद मेरे जो लवाहिकीन होंगे वो भी रोएंगे धोएंगे और कुछ अरसे बाद फिर वो ये भी आवाज उठाएंगे कि मेरा बेटा अगर कोई होगा तो वो कहेगा कि मेरे वालिद जो थे वो बड़े इस्लाम के मुजाहिद थे और मेरे लिए वो रोना धोना शुरू करेंगे और मेरे लिए भी आवाज उठाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि ये कोई इतना सादा सा मसला नहीं है, ये बहुत ही कम्प्लेक्स और ग्रे टाइप का मसला है। अब लास्ट में मैं एक ही चीज, इसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन ये है कि जो वो लवाहिकीन भी मांग रहे थे, जो भी यहाँ पे किसी से भी आप लोग जिनका जहन थोड़ा सा काम भी करता है उनसे पूछेंगे तो इसका एक ही सोल्यूशन है। और इसका सोल्यूशन ये है कि आप अदालत में जाए, अदालत में इसको चैलेंज करें और अदालत में जो कसूरवार है, जो मुजरिम है, जो भी है, या जिन पे आप ये इल्जामात लगा रहे हैं फॉरेन फंडिंग के या बाहर के जो ममालिक के हवाले से आप कह रहे हैं कि वो इनको फंड कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको भी अदालत में आप चैलेंज करें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। फिर इसके बाद इस पर कोई आप लोग जो है कोई इल्जाम भी नहीं लगाएंगे और इस तरह की जो मिसकंसेप्शंस है वो भी उसके बाद जो है वो नहीं होगी। लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी ये मौसूफ जो है ये वैसे ही चले गए और उसके बाद आज तक ये मसला जो है इस हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। रऊफ क्लासरा साहब ने इनसे बात भी की, उनको कहा कि आप बलोच एरिया से बिलोंग करते हैं और ये सारे लोग आपसे गिले करेंगे, ये सब कुछ तो होगा। तो फिर भी आज भी ये अनवर काकड़ साहब जो बलोचों के हुकूक के हवाले से हमेशा बात करते आए हैं, अब जब प्राइम मिनिस्टर बने और इनको कुछ मुनाफा पहुंचा उसके बाद अब बात नहीं कर रही है। अजीब सी मंतक है, कोई भी चीज समझ में जो है वो नहीं आ रही है। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में दोबारा मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।